الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وشفيع ذنوبنا محمد عبد الله رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. محمد السابق الخلق نوره الذي ظهوره رحمة للعالمين وبعد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. القائل في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: الدعاء مخ العبادة. ويقول أيضا: الدعاء صلاح المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله بالون أن سورة قال عليه الصلاة والسلام: على بركاته على ونمدو على من فلسطين يا كنو أي على كراكة كبيرة صلوا تيجي مني أي أكرنغريا أكام ماتو فنا كرنغريا كابه سانغا كرنغريا ni ma ni oye biala bawati ka ala kراكة nyabi ma ye tije ka ke hinaye nkuru sanfɛ kabi amanna wo kana se wagati min na a nana wo kana se wagati min na ni a soma yɛlɛmala ala ma diɲɛ bɛ ala kana ka hinɛ nin kɔnɔ sabu ni ale tun tɛ ala ka hinɛ kuma kun tɛ fɔ ni ala kana kun tɛ sira tɛ an bolo ka se ala ma. o ciba ba alehi salatu wasalam wagati o wagati ni a ye occasion sɔrɔ a bɛ ladilikan di mantow ma walasa sira ɲuman tagamali o ka kɛ laada ye an bolo wa jogo ɲuman sira tali o tuma ko courage don an bɛɛ la wagati bɛɛ lajɛlen fo ka taa se don ma don min ni an bɛ segin ala ma ni a bɛ fɔ a ma ko yɔmul wafat a yɔmul maut saya don walima fatuli don. o ala subhanahu wa ta'ala a ye ala kara bila ka na an ma mu'alliman ka kɛ karamɔgɔ ye, karamɔgɔ min ni hali a sɔnna yɛrɛmali kɔ a ka kumakanw o bɛ duniya dide a ka ladilikanw a ka miiriyaw a ka hakilinaw. mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka ɲa, dugu dugu n'i bɛ fɛ ka ɲa, jamana jamana n'i bɛ fɛ ka ɲa, a hakilinaw bɛ yen hali sini. o tuma n'i ye baara kɛ n'a ye o dugu bɛ ɲa, o sigida bɛ ɲa, o mɔgɔ fana bɛ ɲa. o ala ka kumakan belebele dɔ ye mun ye? a ko ala karama: iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. a ko ala karama ya rasulallah, a lase i kɔmɔgɔw ma, a lase silamaw ma, a lase ni ala ka jɔnw ma. k'a fɔ o ye maa o maa ni o ye ɲininkali kɛ ni ala la, o tuma ala kara a fɔ o ye fa inni qarib, ko ni ala ka sɔn o la. ni ala yɔrɔ ma jan adamaden la, ni ala yɔrɔ ma jan jɔn la, i n'a fɔ i b'a bila i kɔnɔ cogo min na ko ala bɛ fo yɔrɔ jan. o tuma e bɛna kɛ cogo di ka ala sɔrɔ k'i hami fɔ ala ye? e bɛna kɛ cogo di k'i tigɛ ja ala ye ko ala bɛ se ka e ye k'e mako dilan n'o y'a sɔrɔ ni ala bɛ yɔrɔ jan kojugu? o tuma ala ko ala karama a fɔ o ye: iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ko ni n ka jɔn ka n ko ɲininka ala ye ciba yɔrɔ alayhi salatu wasalam, a fɔ a ye ko ni ala ma jan o la, qarib ni ala ka sɔn o la. ujibu da'wata da'i iza da'an. a ko n bɛ welelikɛla ka welelikan jaabi n'a ye n wele. nka yɔrɔ in na an bɛ pan dɔɔni, an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ min ni ala kara b'a fɔ an ma, a ko adu'a mukhul ibada, walima a b'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ ko adu'a salahul mu'min. a ko duwawu, ala ko ni maa min ye ne wele ala kara, a fɔ maaw ye ko ni ala tɛ yɔrɔ. kuranɛ aya in tɔ an b'o to yen, an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ, o ye hadisa ye, ala kara ka kuma ye sani an ka sigi kuranɛ aya in tɔ ma, o kɛ i ka a faamuya. ni ala kara ko tuguni
ako duwawu ala dari ala wole mukul ibada ko e ala batun ni le cerveau de l'adoration c'est l'invocation, demander la bénédiction, tendre ses mains à Dieu, demander à Dieu, soumettre ses doléances à Dieu, soumettre ses soucis entre les mains de Dieu. Donc tu m'as dit, ala wole, ala krakota, mukul ibada, ko e ala bato zemei. Wa yoro de la tura ko ala dari duawu sirahul mu'min ko oye mu'mini ka ebita so kere nai marfa no be mu'mini bolo mu'mini ka mugu ibe mugu chini ebita so famiye ibe fami taga ire defa ibe fami ti ebita so sogola ni be sogo soro ga dom otuma ko oye duawu adua sirahul mu'min adua mukul ibada. Donc maniye o fleta kanana ye ali seri kono bina na seri re sigira fe mika o ye ala dalile ko so seri shite mine fatia makala seri mi kono farida folo seri la takbira ihram ko fe niko allah akbar takbira ihram ko fe farida folo o ye fatia kala ni seri la kala sura wala lode da don gala betu bena aka ika famia ke fatia kon o doni o karani seri la o seri farida jona e takbira ihram ko fe hadro fatia re kono niko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ika famia ke ni o foda e boko yeka alale makri yeka alale kanu yeka alaka abuyandama fatia kono ya ni adamande jeli exemple abe ma tanu katro ka fe nyina fe ja anni be fa fe fa ala kanu ba ni ko bismillahir rahmanir rahim iko alhamdulillahi rabbil alamin iko amina seri damne joli mini enfleda amina damne ala otuma e ala tokoro e ala miye dunia nema be aramitaye lara nema krengre yen ni tigi ala miye bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ala ami talu ala ami barakada jiao tigi ibita so ndiko jiao tigi okoro gabo le monde est vaste y'a les qualités du monde même dans le monde ndiko jiao tigi après komi milo ka famia tout na ko planète o kacha oye abolo be planète o fana kacha o ya abolo be terre be mars be venus be oni mercure be le soleil la lune o be planète kalti wara oye nga dunya re ko dunya wara o be ari ebidas re fana dunya chamale re adamade dunya wara be re fana kono pay appareil digestif appareil respiratoire no be dunya wara ye adamade re kono soleli mi be adamade kono fe do be baro adamade la o fana be o ka dunya kono re adamade kono ni ka mene o fleur o fana bo ka dunya le kono ono ka regri ni ka abeille o fleur e bita so lido ono ka dunya ono ka abeille ni ka sara o fleur michi o fleur ono ka dunya ono ka abeille ali adamade re kono eni debe se ga latlan kene kono abe tagamanga mbiriya kene ta ante dunya kene kono nga ala le ni betigi ni be sabote bagay ala le ni be dom bagay ala le be di bereji ala ni be di beservi e mo so ala e famya to kama ala karako sahaba wa la tatafakkaru fi zati Allah akala ya se ba miri ala ka nature la tafakkaru fi zati Allah akala blabal ka miri ala subiyala ala be subiyajima ala be kaldejima ko adina se ga o famia abalu be hakene mi ta miri o fara ala ya karaka da fendo to fara dunya de ala ka mi bla o dunya le fara kono o le be blind no de ate mi kono ate se go fara famia am se ka ke fen kene kono am se ka ke islamay nyo fe ngali man ya kene ta na o ate dunya kene kono famia do be ni la o famu tire la ate dunya kene kono mo dogo ala dogo dunya am dunya kene kono mo am go horeya dambe mo am go dogo wari joro abe dunya gere bona ko dambe ebe tarife chama ko okama ebe o adamana regulu ko ebe diga damana dunya ko ati mo kota mo ma ko fue jo hono yani dambe ni
dignité ni honneur la ale ma ko foyete anga asoro doro ale ba nyini famille no kono na ajaka dina na a million kelen dira ema e bi be ko ro ko ito so ma fiyo ya ayere be nyoko bulunga ayere de dunya kelen kono o ko so la adire ka tia ni adne ko e ka de kere ko jabita ay ni ga adire de ka de kere ga adire le fana kono quartier obe quartier do be doga adire kono ate doga adire kono parce que anti créé na tu es créé adire ko be ko ba créé na ambe no chacun va donc tu beta appartement kono ga iga famille ga adire yeso shegi aso shegi ashini shite kere so shegi ni fana kono quartier do be tuba obe iga famille ke ala ko mo ni ibn nafla sini raka tani fla ala ka ko ale salatu wasalam ka fara ida ka lewtle raka tan sa ka fara ida ka lewte ko ala be sama so kere jo iye diga aljina kono mo mi ka tasri chama ke sanga so ni appartement ni quartier kura nature woro be jo ala fara ka aljina kono o ba mo mi wo o jahali ke atese bo soro otuma abana foye de alhamdulillah rabbil alamin e ala amifu e ala ami barakada e ala mi bien betigi e ala mi mara betigi e ala mi ba be régler e ala mi ba be coordonner e ala mi ba be diriger e ala mi ba be entretenir ala amifu e anu ni e fin ça va ni e fin nan e fin jour danka a kramote amayre ni de ani ka meko gouvernement ni ka meko état premier ministre be ministre des finances be ministre des affaires étrangères be ona chama ministre de la mine be ministre de l'économie be ministre des sports be ministre de l'éducation nationale be ministre des loisirs be ministre des culture be anu ko faire ka ni président ka ba ni portefeuille be ta ko akere ba be je aserebo be exploser ngani ka dunia fleur ala kele mi ba a be diriger ale le ba be entretenir ale le be beta dama ale le be bebla abla yorola ale le be subibe ale le be la kanga ale le be tishi ataka fra dunia ni sangolo ni tuleni lolo ni sandi be ale le be ni be coordonner ibn alogo la ilaha illallah kuma ni ko Allahu akbar imafri ni ko Allahu akbar arabu wallahi imafri niko la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim niko sete joy dabalete joy sete fangani sebe ala leta imafi niko hasbunallahu wa ni'mal wakeel iko ame ala kan tigi imafi parce que ala mi be sa bela ni mo ge tigi o tigi ke fe oreyo o te sa bela o ta se ge tigi fawo ngani ala kala tigi niko hasbunallahu imafi niko allahumma ansurna ala andeme imafi ikan deme ni ala ni so ala ni bisi a bebe alele ko ika afamuya o ko so ni no flesi sa ibina na ye o ko ba ni ka ala tarunjo ya ina arrahmanur rahim maliki yawmiddin ibina na se duwa ula sa fatiha kono iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni ko arrahmanur rahim jonne ma fare bolo tigi lara ne ma kare o be hine ga hine su ko rende jonne ma o la fere yanne be ala ma mo kele ngara yaula ni kala ala fe o nara ka be femi kiye dunya bara abakiye ima ke ala fe o ka be femi kiye abakiye abe kafiri so abe ala jugu so abe ala so la so abe jupatula so abe so ma so aba akalite be so fe ka ala bla abu so ka ta ka tra ma so ma do re ala be banka ala mo so to yala abe mino erete ala fe abu so dunya ala ma re gribla gatiga kula so kula here kula so abu kula ala be adi mo ma ya dia o kula le ko Rahman koray kole ala ma o krengara ya fio we hina mini ala allabo aka da fem be sans condition al ni ma se nala ka bi balo ale le fara bi balo lawo al ni ma su nga arrahim lara o inna ma krengara liye khasa lil ladina amalu wa amilu soliya o krengara ya mo min di man yala alama ni ga bara ma kala lara hine o krengara yala de beta ide oye mo mi sona alama oye mo mi ka ke alakama mo ka te alakama oye mo mi sona alaka tiba alayhi salatu wassalam oye mo mi ka adisku sanya ka ganya sanya ka ajunya oye mo mi ka sara ni mata ala so ko ko lu tui o ma fe ni ala so ko lu labara olu ka hire olu o ma amika olu ni ti ko lo sa be ya ni ko maliki yawmiddin ko lara jolo ko tigi ba kene mi bana masaba kele mi bana ole ala masa o masa maliki yawmi dina long
dina long chan long kititiga long o masa te ba ole alai président akumate député akumate maire akumate otuma ministre akumate homme d'affaires akumate ONU akumate États-Unis France akumate Angleterre akumate Allemagne akumate Farafina akumate Faradila akumate foi te maliki yawmiddin limanini mulukul yawm ala rabi wurega da aba fo ba bifa mayaye jono tai bi mara dara jono tai bi masa ke bay jono de la harakane al maliku lillah ma shite ni jabi de ma shite suro ga ni jabi otuma ala re ka fanga be ala re jabi sa abu ala ma basara de tai ke ala masara ti ke de ke ala ele masa yi bike alwahi masa kere unique flanate ala al qahar ala bi ka maw karaba go be sama kana yi ya ala bi ka famao sitigi baw fangatigi baw abe kenna ala bi yo ben ni tige kere ngere go be sama kana yi ya iko o karaba go sama kana yi ala marabala tige ala o tmana da la usra ba go ke sa iya kana abu ba iya kana sa ala ameka ele bato alhamdulillah elidal idina siratal mustaqim al-amra sirami maka ja sini resigila wa wule ko ala amla sirami maka idina siratal mustaqim ala amla sirami maka don daro ya awara ko sirami madmare siratal lazina an'amta alayhim iga maminu nemaya uluga sira nabi nimau ani tidon yoro ni tafsir bele bale be ala an suko o bebe dere ku ba ko iga mami nemaya ja do mirla na bara ga mami nemaya o le ga dunya fa maya di mami ma nete ibida sun nabi nyima o be ko fatula to mina tido be ko barula to mina diga famia ke na fara ko ala ka nema ko lu le ta a se ko ya nema ka te no bani alu wa famia to mina nema ka te kele de tafsir wala bura sirata lazina mo kasra ambla luka inema yala mu'minu ma ika nema te mu'minu ma tafsir ba di ma minan nabiyina wa solihina wa shuhada wa husna ulaika rafiqa mo nyuma shaidu shu minu sala alay minu balola alay nabi nyuma tidon ika ambla ulu kasraka mani ala ka ambla ulu kasraka ni sa duawlo amake fatia amo ulu ka ala ka ambla usra nyuma ni ala ka ambla sra ni ma ka sisa wa alifa avance sra yiga ibe ko akala bara yele ni ala di bla tidon kasraka tiro kasraka ni bi mani ani ala sra ni bara nyuma ke abana ni ala ti bla tidon kasraka ni bo fatia la seri la sunu kere fadiri seri fara nazara fi sa ko iba kala wakati bela diri nafla bela ni mo kala seri temine ni ko ala ambla sra ni wa ka sra mi nyuma mi no ni o e nabi nyuma ani tidon ani shayu shu kasrai oluka bara ko yemwe ni ko nyani ni bina famia ka ko ja ala kasra abe to malele ba afamia to mina ma do ko che ala kasra e tesile ala kasra e nyani le ala kasra e torole ala kasra e segele iga famia ke fo ala ya no ya mo mi ka sabu na mi duma mi no temena tile mi no temena mi no torola mi no nyani na ala e aka chale nga ala ma ko to fo ila o fe doro di mania ani baranyuma ni ala di blani di mania saraka ati bla baranyuma saraka ati bla nya saraka o do mi jabila ima no ni be ka do yin ko wakati bela deni e de sarani ma ka de do de ga jabe e ma e de sarani ma ka e re te ala ko fe ala ko be yoro ete ala ko ka ga to na e re to fe ala ko ta ya ma de e ka famia ke otma e re be na loko jana e be ka do mi ke fa cha ka ni wakati be o do an ka jabe e de sarata lo se alhamdulillah sarani ma ka sirata allazina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim ala kana ambla mo ka sira kale idibina mo mi ko ibina sira dibina don ko to tafsir ba da ma bala dibina nabi da mutaka mo o ri alfa ko yaw bala dibina o ko muna parce que cha dili o ma cha joni ko fe o bana bala dibina o ko anko ala kana ngam mo mi cha ko fe cha irani ame bala ma ko do ala anko ala kana anke o mo e sabu ala dibina o mo ko na fana ye jaye ka bancha na ala dibina ko wala dolina ala kana fara mo ka kana bla mo basraka mo mi no fidila
mɔgɔ min fila n'i y'a fɛ i b'a fɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye a nasɔra minnu ko nabila isa ye ala ye dɔw ko nabila isa ye ala den ayi ala kana bila olu ka sira kan olu filila de sabu den tɛ ala la den tɛ ala bolo ala tɛ maa fa ye ala tɛ maa ba ye ala ye bɛɛ danbaga de i k'a faamuya o tuma duwawu n bɛ fɛ k'a fɔ de se yɛrɛ sigira o duwawu de kan o tuma o duwawu ala kɛra ko o de ye limaniya jɔn ka i bɛ taa sɔrɔ limaniya dɔ ka kɛrɛkɛ mina ye o duwawu o de ye alabato zɛmɛ ye nka wagati o wagati an kana sariya ala dari la an kana sariya duwawu la sabu ala de ko tan a ko ala kɛra f'o ye n'o mako tɛ an ma ala kɛra f'o ye ko n ka sunɔgɔ la ko n bɛ weleli ka weleli kan jaabi n'a ye n wele bari yastajibu li o tuma komi a bɛ fɛ n'a k'an wele k'an ka weleli kan jaabi a yɛrɛ fana ye ne fana ka weleli kan jaabi kɛ ala ko tan fali yastajibu li f'aw sababiya komi a bɛ fɛ ni n'a ka a tigɛ jaabi ala ye o de ka a ka duwawu jaabi a yɛrɛ fana ne fana ala fana ka weleli kan jaabi kɛ est ce que ala ye min fana ɲini a fɛ anw b'o la wa est ce que a bɛ balo halala la wa est ce que a bɔra tɔɔni la wa est ce que a bɔra tiɲɛni la wa est ce que a bɔra jugumakɛli la wa est ce que ala sɔsɔ ko a k'o to yen wa ni ala ko n'a ka ye ala wele n k'a sɔrɔ ala kɛra a f'o ye n bɛ welelikɛla ka weleli kan jaabi n'a ye n wele nka komi a bɛ fɛ n'a k'an wele n y'a jaabi fari yastajibu li o fana ye ne yɛrɛ fana jaabi ne yɛrɛ fana ala jaabi kɛ wali yu'minu bi n ka ciden minnu ci o ma o ye ne ala ka weleli kan jaabi kɛ fari yu'minu bi o ye ne ala ka weleli kan jaabi ka limaniya ni ala ma la'allahum yarshuduna a ka ca la o bɛna sira sɔrɔ jɔ jaabi sira kan a ka ca la o bɛna sababu sɔrɔ jɔ jaabi sira kan la'allahum yarshudun a ka ca la o bɛna kan n'a ka bɛn o samo sɔrɔli ma n'o ye ne ala jaabi ka limaniya ni ala ma o tuma walanda ye n'i y'a filɛ i bɛna n'a ye ko jaa an bɛ ala dari ala k'an jaabi tuma dɔ an yɛrɛ fana ye ala fana jaabi i y'a faamuya kɛ an yɛrɛ fana ye ala fana jaabi an yɛrɛ fana ye limaniya ala ma n'a limaniyara ala ma ka ala sago kɛ ka ala dari an tɛ segin ala dari la a ka ca la wagati o wagati ala bɛ baraka don an na le ala bɛ dɔ fara an kan le ala bɛ an jidi le nka duwawu jaabi yɛrɛ fana a bɛ taa bonda joli la duwawu jaabi ye o bɛ taa duwawu jaabi surutu ye mun ye ani duwawu jaabi wagati ye mun ye n hakili la ala ka o faamu ko ɲuman ala k'o d'a ma an b'o ɲini ala k'o kɛ juma yɛrɛ hɔrɔnma kama sɔli ala mustafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وعزيمنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. ربي جامع كتيبك أحمد البشير عليه أفضل صلوات الله. أمي على بركة دا أمي على كنقدوه على كجابي. ربي كنقدوه على كجابي. لو جابي تدافع فبوكو فدافع أمبلا على مكان. لو جابي تدافع فبوكو فدافع على مكان. Kamu nyuma ala tali ala kadama demania ala tali ala kadama ala to ala tali ala kadama ala oke tiba ya baraka kama sallu ala mustafa ma ila na ye na kola ko duawu ala ko na ni ala wure aduni astajibu lakum ayni ala wure ma jabi na do bena merisi sa ne rebe ga ala tali kabi semaine kere me ka fana ni ala fɛ riyada la walima kalwa la walima riyada tɛ kalwa tɛ su o su a bɛ san kelen bɔ n bɛ to ka nafila dɔ seri a bɛ san fila bɔ jɛkulu dɔ bɛ n bolo n bɛ to ka kɛ a bɛ san naani bɔ n bɛ to ka sun don a bɛ san kelen bɔ n bɛ yasin kalan lumunu sɔgɔma n bɛ suratu waati n bɛ suratu waati kalan sababu kɔfɛ sababu kɔfɛ ala kana ko a bɛ adamaden garantigɛ koni n bɛ to ka nin bɛɛ kɛ mɛ toujours chaque sabata dɔ bɛ se k'o mɛ hali ni m'o fɔ ne ye i bɛ se k'a miiri i dusukun na toujours sabata. Maintenant ala min ko ayen wele ma jaabi i ka faamuya kɛ o tuma ala kɔni ni ale kɔni ka min fɔ o ye wulibali ye ni ala kɔni n'a ka nin kɛ n bɛ nin kɛ n'a ka kɛ ala b'a kɛ sabu inna allaha la yukhlifu al-mi'ad ala tɛ layidu bɔrɔ ta abada nka n'i y'a ye ko i bɛ ka ala dari e fɛ e tɛ jaabi ye la problème fɔlɔ-fɔlɔ i yɛrɛ ɲininka. O kama aya fɔlɔ in na nga aya in laban ni mun ye ala ko komi a bɛ fɛ n y'a jaabi a fana ne yɛrɛ fana jaabi kɛ e ko ala ye e sago kɛ yala e yɛrɛ ala ka nisɔndiya e kɔrɔ fɛn min diyara e ye e bɛ min fɛ ko ala k'o nɔgɔya e ye yala min diyara ala ye o e fana b'o kɛ la wa e yɛrɛ fana ka i yɛrɛ fana ɲininka kana kɛ fitiriwale ye walima kana ala tɔɲɔ sabu e yɛrɛ jogo b'a yira k'a fɔ e tɛ ala fɛ.
mais avec la ka plein et des familles fait koka esa roke o te kama boy et des familles fait koka esa roke o kama prendre aya in labana ala ko farida stadibuli ala kara foye o khani ala fana jabike wa yu'minu bi o kan diman yale alama uno kala la Allah akashiala yafsiduna la'allahum akashiala o bana beso abama o ka la yini stratégie ka o bana beso abama la'alla yafsiduna mala la'alla fana falay bana ye do o yere fana jabi afara ka famia mado amedilla afo mado andilla afo anti sege sa wa atoli digire afara ka famia e be fa do ni ala fe bi aba dima bi nga a priori limaniya jo ni ki tiga ja ala akenye o ya soro limaniya ba yire la ka foko ala le bisi i degal nyala ko setigili dese ba to fiyo ibe ka fem hin abadu abise ka ke c'est ça otma ni o limaniya be ka ba ni ki tiga ja ka ala dari otma abise ka ke ya duwa ala ba bla minanani do kono amina folo na jala ala ise sasa ika minyi na amodi ma sasa ni anu ba fo kun fa ya kun musa da kun fa ya kun e ta so ro ga di be ni ka fo ro ala ba ke no ni itura ka fo amem ta ko ala ka ke o ni ala ka bo o dia be la o ni a la dunia de la via de ni ka mi fo sasa avec ale ka mi fo sasa avec ale ka mi fo sasa avec ala wana ba ale do filimula ya famille age otima me ba mi fo afolo ala bisi ki ga duwa u jabi sisa walma abese ka toy sini aba jabi abese ka ayakaria abese ka bla seven kene abese ka bla san kene abese ka bla santa ele be wati ya fa ka jam ngate ala fe sa mo ale san kene be fen kene ni donc ala be fe ni ala infleli keta ale be san boga wole anyafe ngako be an flero ka sunu ele be san mo ay ko fe njade ala fe no ira nabila Yusuf alayhi salam nabila Yusuf afitilima ala takamase mi nyirala san muga ni koli kofi don dara ka kuma la san muga ni koli kofe ala soro la ka aka miye kibariya la afitilima ala soro la ka ibita soro arialize nabila Ibrahim ka ko ona anona chama fara la ala be sigi ka duwa upe otuma san kene san fla san saba wala mayre wati muna ishitara ibita soro wati ma ishitara korobaya otuma ala ba mara i dese wati abika do mara ko kore sabu lo ga fisa ima ka tebe e ari na bona adili ma sisansa o lo ga fisa elema so ba ni ka ala wole